Assalomu alaykum tomoshabinlar va havodoroni kanali Libos TV. Imroz дар бозори Корвонем 12 дарвоза меен, 12 дарвоза, ай 11 ам мечавд омада, 11 дарвоза дромаден, тарафи дасти рост мегарден, сеим қатор омаданда. Точка Зумрад Апа, ина бо рӯи нав овардага метавонед ки омада харидорӣ кунед. Меми номере ки дар поёни навор мебинед, ай Зумрад Апа. Ина ҳози киртош ҳози ма гап мезанем. Нархи ҳами кирта 300 сомон аст. Нархи кирта 300 сомон аст. Материалш чи апа? Я королевский велюрон. Кирта 500 сомон аст, скидка қати 300 сомон. Ина распродажа кадай кирта киртои ки 500 сомон будан 300 сомон кадай Зумрад Апа. Ай накидка дора, накидка и 400 сомон аст. Не накидка дора, и снимат мешавад. И снимат мешавад. Ина барои арусако ҳастанд, накидка қатия, накидка ё 400 сомон, кирта 300 сомон, кирта 500 сомон, 300 сомон кадай. Распродажа. Иёна расветкош ҳастанд. Не расветкош. Бардовиай, ияй, на сета, рамут расветкаш ози пока мондагиай. Размершон ай чанд то чанда меша? Ай 48 то 58. Ай 48 тум размер. Фарбе, мақсад баян фарбе ҳамус баланд мешава 58 то 60. На марама кадоме ки харидор мешава, апам распродажа кадаги чизоша. На чизе ки тор дан аст апа, размери нархша гап зане. Ино дина нами бор даромад ва бори нава. Размераш 48 то 56. Ай расветкошам ҳаста. 46 то 58 расветкош аст. Нархш чанда? Вай нархш ака 300 300 сомон. сомони нарх. Ҳама чизона скидка кадаги мака. 300 сомон нархшон даст. А анаира гап зани нархоша? Вай мака материалш королевский велюрай. Дона мондагиай тамом кадем бо агар вай бошад, нафис бошад бо равон мекунам. Нархш размерша гуфтена? Ин нархш ака ишам 300. Ишам 300. Ҳамаи королевский велюрон на 300 кадаги мака. Ина ҳаст. Ана миём амона, амон. Размерша нагуфтан, ҳамаша шумо фаҳмидед. Вай кирто ака вай королевский бархатал мебаш. Вай ай размерои 4 сар мешавад. Мушас пушани дорем. Вай размераша расветкошам ҳастай. Сангош ба қувватан. Чанда нархша? Кори дастам вай нархш 350. 350 сомон. Я хайҷада бо абаё ҳастанд. Абаё чандиан? Абаё двойка. Вай 350. 350 сомон. Марама кадом як харидора бо як борига такрор мекунам. Сангош ушне работа намерезан. Вообще намерезан. Чизоша медонанд дар бораи качества. Медонанд ки Зумрад Апа ҳамаш дизайнои худаш қатӣ кор мекунад. Ҳама чизаш гарантӣ дора, качество дора. Ай ин тараф сар мешава. Борои наванака инам королевский велюрай. Расветка дора, размерош ам 48 то 58. Ин сангош ам мака ручное намереза. Як ча мефуред бубинам? Як ча? Хаят чози намефуродам, шумо хутон ай пеш мебинем. Иҷа чиқаре хутон медонем, иҷа 11 дарвоза, 3 рият меен. Тарафи дасти рост гаштен омадан бигирен, нами занг бизанен, иҷа шумода ответ метам. Занг зади ответ метам. Як ча ай поён чи мекунем? Шумо фақат качество да амият ки чӣ хелай сангош. Барое ки сангои ё оригиналан, бисёрш сангои чи мезананд? Сангои безер мезананд. Не ки ё сангошон Качество шака беҳтарин. чизе ки ҳози шумо дидестен оригинал киртои аҷоибот фасон зур ҳастанд. Чанд та расветкаш дорем? Ай расветкош ака 5 намуд астай. расветкош ҳамаш аст. Баъд нархшона гапза размер то чанда дорем? Нархош ака 320. 320 сомон ай? Размераш 48 то 58. Ай 48 то 58 ма размера дорам ин нархҳо. Бинед? Шумо хутон На сафед мешава на ҳеҷ. марама. Гапзаи абая я? Чӣ хеле ки шумо дидесен нархи и 400 сомон ай. Нарх 400 сомон. Чи ай размер? Размераш ай 4 сар мешава ака то 58. То 58 размера ина марама дора. Дига шафаф. Ай кожинкатон чанда? 250. 250? 250 сомон. Ина марамат кожинка рабинед 250 сомон нарх. Аҷоибот. Дига ка остиноша бинед чӣ хелай остиноша. Ин модаш вообще дига дизайнери апай Ин мехш
padelka neste میخی اوریجینال ها اینم معلومات بدین میخیش اوریجینال رنگی سفید چند بود است کاردیگان همشون 150 کاردیگان 340 تومان 150 150 تومان عکس چیزای 300 تومان 150 تومان معلومات اینم 250 چند؟ 250 وای 650 بود وای کاردیگانی پیش نشون داده 150 بود این 250 اینم معلومات شکل 350 350 تومان اینا ما دور میگیریم شما ببینید بخشش 350 تومان چیه؟ رشیفش ترکیه ترکیه نه دختری ترکیه نرخش 350 تومان ده انا جهازی مش چیزی که شما را نشون میدیم همه همین راسپراداژ را برو گابزن راسپراداژ تا اینا میجا زمرا دفعه راسپراداژ کداگیه اینا می چیزایی که از دیدی است داتای نید اختراع کاسه اینا ببین ما روش نشون میدم اینا می 150 تومان اینا چی میگن اپا اینا کاردیگان را 150 تومان کداگیه 300 تومان را 150 تست نشون میدم خیلی نشون میدم نه 150 تومان بگذاریم ما دور بگیرم نه 150 تومان مرحمت دیگه شنشون میدی چیزای 300 تومان 150 تومان مرحمت اینه کرتور نقشه گابزه یا مامو یا دیگه چیزای 150 دیگه که چیزای 300 تومان 150 تومان چیزای 300 تومان های دو تا بخویم ایشام حتی دیگه شنشون میدی اینه کرتور 100 تومان کده کرتور 200 تومان 100 تومان اینه مرحمت بینی بولو دا پارتو بعد میمونیش بولو دا پارتو تمام خیلی چیز بسیار داره چیزاش بسیاره نمی چیزایی که از همه اینجا دیدگین 150 تومان کاردیگان و کرتو باشد 100 تومان کدگین مرحمت کدوم خریداری میکنند اومدنیه بیاین بزرگ فرمون 12 هم دروازه بدرین دستی چپ میگردین 3 ریال اگر 11 هم بدرین 3 ریال دستی راست میشه بخی سربلند آباد باشین ویدیو آینده مرتب کنین خدا حافظ